पत्रादेवी टोल नाक्यावयले एक गुपीत विजय सरदेसायान मिडियाक सांगले. तो म्हणटा सध्या थंय नवी सिस्टम चल्ल्या. सोऱ्याचे ट्रक येतात, एक्सायज आडयतात, पूण जय माता दी म्हटले काय ट्रक सोडटात. हो तांचो गुप्त कोड. पणजे सिटीचे 100 कोटी एंटी टेररिस्ट स्क्वॉडाक दिल्ल्या बुर्राशीचेरूय विजय उलयलो. आयकात. सर 25 पोर्टफोलियो आणलाय. हय 25 पोर्टफोलियोचे डिमांड जाले सारखे टायम गावलो रिप्लाय टायम खंयचो काय आनी तो जो उलयता पळय पब्लीक ग्रिवन्स हें काय ना. हें म्हळ्यार पब्लीक ग्रिवन्साक ताणें 5 कोटी दवरल्या. कोण पब्लीक ग्रिवन्स कोण येता. म्हज्या मनान एक ASI आयलो सिमून देसाय म्हणून. ताजी बायल भायर पडल्या मेडिकल लिगल केसीन. ही इज रनींग फ्रॉम पिलर टू पोस्ट ट्रायंग टू गेट जस्टीस. पुलिसाचो ASIक जर न्याय मेळना जाल्यार पब्लिकाक खंयचो न्याय मेळटलो. आनी ती पसून पुलिसे कडच्यान न्याय सोदता तो. सो ही परिस्थिती आहा गोंयांत. सो जें तें उलयता हांवें तें जय माता दी म्हणलें. तो जय माता दीचें कांय उलयना. तें जय माता दी म्हणटा कोड की हो ट्रक जो स्मगलिंग करता ताका प्रोटेक्शन आहा. तें आयकता करता एक्सायज ओगी रावता. नाजाल्यार तुका फाल्यां हांव तें करता आनी हाडून दाखयता. कितें म्हणपाचें. जय माता दी. हांव वैष्णोदेवी वचपी हा मनीस. हांवूय देवाक मानपी. हांवूय दुर्गे मातेक मानपी. पूण जय माता दी म्हणटा कोड चालू आहा आज. तूं हाजेर ट्रक घेवन वच आनी थंय सांग आनी नांव तूं सुटलो. सोऱ्याचो ट्रक रे स्मगलिंग करता तो कोच दाखयलें मरे हांवें. एक पत्रादेवीचेर 300 कोटी रुपया वर्साक धंदो कसो जाता तो तें गणीत पसून दाखयलें हांवें तें. मागीर सांग तूं आतां म्हाका हाजेर. हांकां खबर ना. आतां सगळे व्हिडियो काडून हाडचे पडल्या. काल 3 कजिनोची केस हाडली. व्हिडियो घाला. हांवें ओन अप केला की आमी ताजेर स्टिंग ऑपरेशन केलां म्हणून. आतां कितें आनी कितें करूंक जाय तुका सांगपाक. आनी अजून मेरेन अश्युरन्स थंय मेळना भितर की तांचें कॅन्सल जातलें म्हणून लायसन्स. दॅट इज लॉस ऑफ रेवेन्यू. दीस इज बजेट. बोटी वयलो काजिनो 40 कोटी रुपया दिता. हे काजिनो 5-7 कोटी रुपया दितात. 8 कोटी रुपया दितात. 10 कोटी रुपया दितात. म्हळ्यार 4 पटीन चड दिवपी मनशाक जी फॅसिलिटी आहा तो 4 पटीन कमी दिवन तीच फॅसिलिटी घेता. म्हळ्यार तो सरकाराक फटयता आनी सरकार ताजेर एक्शन घेना. ते म्हणटा आमी रेड मारले. रेड कसली तुमची. रेडाक वतले आनी कितें घेतले आनी जातले पॅक. अरे तेंच न्ही. हे सगळें पळय सोऱ्याचो धंदो असो पेटला. गुजरातच्यान येवन हांगा पिसुल्ल्या फॅक्टरी सील केली. म्हळ्यार सरकार आमचो करता कितें. सो दॅट मिन्स दीस इज अ वेल एंट्रेन्स्ड रॅकेट बाय वीच द गव्हर्मेंट इज लुजींग रेवेन्यू. देवाच्या नांवान सोरो पळय मोठो. आनी सोरो वता गुजरात म्हणून जंय महात्मा गांधीचो राज्य तें जंय हें नशा मुक्त भारत म्हणून तो सांगता. आनी कितें जाय तुका. स्लोगन बरें आहा. मिडियाय बरी खूश आहा आनी सगळें ऑल इज वेल. पणजे सिटीक दिले 100 कोटी आणि काणकोणच्या रस्त्यांचे 560 कोटींची तुळाय विजय सरदेसायान केली. 560 कोटी म्हऱ्यात पणजे खातीरच्या 100 कोटींचे कोद आसा. ही जयकार करपाची गजाल न्हू. आयकात विजयाक. सर पणजे खातीर 100 कोटीकून चड पयशे. आगो 100 कोटी रुपया एक कॉन्स्टिट्युएन्सीन मोडले. म्हळ्यार कितें तें बजेट कितलें आहा. ते पयशे खंय मोडपाचे. ते 100 कोटी रुपया म्हज्या घरान म्हणटा ते रस्तो केलो हें तें कितें सिवरेज केलें. सिवरेजीक 100 कोटी म्हळ्यार कांय न्ही. मागीर एक रस्तो वायडनींग काणकोण 950 कोटीचो टेंडर जालो. 38% बिलो मारलो आनी 20 जाण जे आशिल्ले ते सगळे नॉन गोवन आहले. आज हांवें वाचून दाखयलो लिस्ट. जाय जाल्यार तुमकां लिस्ट दिता हांव. मागीर सो तो एकूच रस्तो आहा कितलो 950 कोटीचो. तो आतां 38% कमी मारून म्हळ्यार 560 कोटी एक रस्तो. मागीर आनी खंयचे 100 कोटीचे कोंत आहा. सो 100 कोटी दिले म्हणून कितें व्हडलें ताचो जयकार करपाचें न्ही ते. 100 कोटी दिले बरें आहा. सडनली MLA फंड तूं बंद केलो. कित्या खातीर बंद केलो ना. विकसीत भारत 2047. अरे हें आनी कितें. आनीक एके अजापीत करपी गजालीचेर विजयान उजवाड घातलो. एंटी टेररिस्ट स्क्वॉडा खातीर खंय गोफणी घातल्यात. 150 रुपयाच्यो गोफणी 1800 घेतल्यात. 100 रुपयाच्यो वकलं 300 रुपया. आतां गोफणी घेवन आमचो एंटी टेररिस्ट स्क्वॉड खंयच्या टेररिस्टांक मारतलो काय असो खोचक प्रस्नय विजयान विचारलो. एंटी टेररिस्ट स्क्वॉड म्हणून आहा पळय ATS
ताणें ती गोफीण आसता पळय गोफीण ती 150 रुपयाची गोफीण ते 1800 रुपयान घेतात घेतल्या तांणी तांकां एक डिस्क्रेशनरी फंड म्हणून आहा 25,000 रुपया मध्ये 100 रुपयाचें वक्ल सादें अशें आहा तें ताणें 300 रुपयान घेतलां सो बेसिकली ते वाडोवन घेतात वेंडर महाराज आसता. गोफिणीन तूं खंयचे टेररिस्टा मारतलो पूण घेतल्या मरे ताणें हांवें फोटो दाखयले न्ही गोफिणीचो फोटो तो तुवें एमेझॉनाचेर ऑर्डर केल्यार 150 रुपयान मेळटा ती ताणें 1800 घेतल्या नाजाल्यार ना म्हूण सांगचें ते ऑनलायन यूज करना. Vijay Babu, sir, CM have given justice for his 25 department. He cannot. He's one man show. Boss. There used to be a perfume in the old times called one man show. This cabinet is a one man show.